वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्ट अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनवीएस टीजीटी और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट डीएसएसबी टीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी बनारस लम्ही गांव में और कलमी नाम है इनका प्रेमचंद और चचा ने इनको नाम दिया था नवाब राय। वफ़ात इनकी हुई है 1936 ईस्वी बनारस में और प्रेमचंद नाम दिया दया नारायण निगम जो एडिटर ज़माना कानपुर ने रखा था। इससे पहले कलमी नाम नवाब राय ही लिखते थे और वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल जो डाकखाना में क्लर्क थे और इनकी माँ का नाम है आनंदी देवी। 1885 में 5 साल की उम्र में मौलवी साहब के पास उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की और 1888 में प्रेमचंद की वालिदा का इंतकाल हो गया था और 1892 में वालिद ने दूसरी शादी कर ली और 1896 में 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की शादी बड़े घराने में करा दी गई और 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न से पास किया। 1901 में नॉवेल एक मामून का रोमान लिखकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1921 में प्रेमचंद ने अदबी ताउन के सिलसिले से मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और 1922 में शिव प्रसाद गुप्ता ने प्रेमचंद को माहनामा मर्यादा का एडिटर मुकर्रर किया। 1923 में प्रेमचंद ने फ़िराक की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। प्रेमचंद शुद्धि तहरीक के ख़िलाफ़ थे और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने 1923 में रिसाला ज़माना में मज़मून लिखा। 1929 में प्रेमचंद माहनामा माधुरी के मुदीर मुकर्रर हुए। 1930 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया और 1931 में प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण का उजरा बनारस से किया। 1934 में प्रेमचंद ने फिल्म डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर मुंबई गए और फिल्म के लिए मिल मजदूर की कहानी लिखी। उसके बाद 1935 में फिल्मी दुनिया से बद्दिल होकर प्रेमचंद बनारस वापस आ गए और 1936 में प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की। अब प्रेमचंद के कुछ नावल हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका पहला जो नावल है इसरार माबिद, ये 1903 ईस्वी में लिखना शुरू किए थे और ये प्रेमचंद का पहला नावल है और ये नावल नामुकम्मल है। और जो हफ्तावार अखबार आवाज़ खुल्क में 1903 से 1905 तक शाये हुआ और 1910 से पहले प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे और इसलिए इस नावल में मुसन्निफ़ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय लिखा है। और इस नावल का जो मौजू था इसरार माबिद का, वो था मंदिरों में आवाम के एतक़ादात से फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेहसाल करना। दूसरा जो इनका नावल है वो है हम खुरमा व हम सवाब, ये 1905 ईस्वी में लिखा गया है और इसका मौजू था बेवा औरतों के शादी के मसाइल पर और इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ है प्रेमा के नाम से, जो 1907 ईस्वी में शाये हुआ है और इसका मरकज़ी किरदार भी प्रेमा ही है। नेक्स्ट है इनका नावल किश्ना, ये 1906 ईस्वी में शाये हुआ है और चौथा जो इनका नावल है वो है रूठी रानी, ये 1907 ईस्वी में ज़माना कानपुर में शाये हुआ है। पांचवा जो नावल है वो है जलवा ईसार, ये 1912 ईस्वी में
لکھا گیا ہے اور یہ ایک سوانحی ناول ہے جس میں سوامی وویکانند کی زندگی اور شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے، اور یہ ناول ہندی میں 1921 میں وردان کے نام سے شائع ہوا۔ نیکسٹ ہے بازار حسن، یہ 1916 عیسوی میں لکھا گیا ہے اور یہ ناول ہندی میں سیوا سدن کے نام سے 1918 میں شائع ہوا، اور اس ناول میں عصمت فروشی کی ملامت کی گئی ہے، اور آخر میں طوائفیں اس گناہ سے توبہ کر لیتی ہیں۔ اور ساتواں جو ان کا ناول ہے وہ ہے گوشۂ عافیت، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اسے 1920 عیسوی میں شائع کیا گیا ہے، اور یہ ناول ہندی میں پریم آشرم کے نام سے شائع ہوا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے محنت کش طبقے کی زندگی اور اس کی بنیادی مسائل۔ آٹھواں ناول ہے چوگانے ہستی، یہ 1927 عیسوی میں لکھا گیا ہے، اور یہ ناول ہندی میں رن بھومی کے نام سے شائع ہوا ہے، اور اس ناول میں اس عہد کے ملکی مسائل کو بڑی ہنرمندی سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے جو کردار ہیں وہ ایک اندھا بھکاری سورداس ہے جو گاندھی جی کے اصولوں پر چلنے والا انسان ہے۔ نواں ناول ہے ان کا پردۂ مجاز، یہ 1928 عیسوی میں لکھا گیا ہے، اور اس کا مرکزی کردار ہے منورما اور چکردھر، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ہے۔ نیکسٹ ہے 10واں نرملا، یہ 1929 عیسوی میں لکھا گیا ہے، پہلے ہندی میں 1923 میں شائع ہوا، اور اس کا جو موضوع ہے وہ سماج میں پھیلی جہیز کی لعنت اور بے جوڑ شادی کے مسائل ہیں۔ اس کے کچھ کردار ہیں جیسے کہ نرملا، بابو ادے بھان لالی، کرشنا، منشی طوطا رام، یہ اس کے کردار ہیں۔ 11واں ناول ہے ان کا بیوہ، 1927 عیسوی میں، اور ہندی میں اس کا نام پرتگیا نام سے شائع ہوا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے بیوہ عورت اور اس کے مسائل کا حل۔ اس کے کردار ہیں پریما، پورنیما، کملا پرساد، امرت رائے اور دان ناتھ۔ نیکسٹ ناول ہے غبن، یہ 1932 عیسوی میں شائع ہوتا ہے، اور اس کا موضوع ہے عورتوں میں زیورات کے شوق۔ 13واں ہے میدان عمل، یہ 1932 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ہندی میں اس کا نام ہے کرم بھومی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کا جو کردار ہے وہ ہے امر کانت، اور ایک غریب لڑکی رہتی ہے جس کا نام سکینہ ہے، تو ان دونوں امر کانت کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر بعد میں دونوں مل کر آزادی کے جدوجہد میں حصہ لیتے ہیں۔ 14واں جو ان کا ناول ہے گؤدان، یہ 1932 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور یہ ایک ضخیم ناول ہے جس میں 36 ابواب ہیں، اور گؤدان پریم چند کا آخری مکمل ناول ہے۔ ایک ہوتا ہے نامکمل ناول، تو وہ ان کا منگل سوتر ہے، لیکن جو مکمل اور آخری ناول ہے وہ ہے گؤدان، جسے انہوں نے میدان عمل کے بعد 1932 میں لکھنا شروع کیا تھا، اور 1935 میں یہ مکمل ہو گیا تھا، اور گؤدان کو اپنے سرسوتی پریس بنارس سے ہندی میں 1936 میں شائع کیا تھا، اور اسی گؤدان کو مکتبہ جامعہ دہلی سے اردو میں 1937 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، اور اس کا جو موضوع تھا، گؤدان میں پریم چند نے اس وقت کے سماج اور کسانوں، مزدوروں اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو موضوع بنایا ہے۔ اس کا کردار ہے ہوری، اور ہوری کی جو بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہے روپا، دوسری ہے سونا۔ اس کے بعد ہے ہوری کی بہو جس کا نام ہے جھنیا، اور اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ گوبر ہوتا ہے، اور جھنیا جو ہوتی ہے وہ گوبر کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جو کردار ہے وہ ہے بھولا اہیر، یہ جھنیا کا باپ ہوتا ہے، جو ہوری کی بہو جھنیا ہوتی ہے تو بھولا اہیر اس کا باپ ہوتا ہے،
जिससे होरी गाय लाता है। उसके बाद है शोभा, ये होरी का भाई है। हीरा, होरी का भाई जो गाय को जहर दे देता है। और राम सेवक, ये एक बुढ़ा है जिससे होरी अपनी बेटी रूपा को बेचता है। दाता दीन, ये एक पंडित है। तो इस तरह से इसके कुछ किरदार हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मंगलसूत्र। ये इनका आखिरी नामुकम्मल नावल है। तो ये प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल और आखिरी नावल है। इसमें प्रेमचंद ने बीमारी की हालत में 1936 में लिखना शुरू किया था, लेकिन इंतकाल के बाद मुकम्मल ना हो सका। इंतकाल के बाद उनके बेटे अमृत राय ने उसे पहले हिंदी में शाये किया और उसके बाद उर्दू में भी छपा। तो इसके बाद इनका अफसाना बच जाता है, अफसानवी मजमूए और अफसाने। तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में।